apa yang kita pelajari tentang cara kita nak communicate dengan customer, handling customer dan juga cara kita nak keep in touch dengan customer. I would suggest you guys, for those that in sales, to join this kind of training with MMT. It's very informative and very fun. Come and join. Overall, saya sangat berpuas hati dan happy sebab saya banyak belajar benda yang baru, banyak benda knowledge baru yang saya dapat, dan saya sangat recommend untuk semua orang yang buat sales ataupun perlukan training boleh join MMT course training.